ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି ଶୁଣୁନ୍ ଦିନଭରର ଖବର ପଢୁଛନ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ନୂଆ ସରକାର थी राज्य विकास प्रक्रिया जोर रे चालीचे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन आगोनो आय जिल्लार खरियार रोड न हेतिबा विजय संकल्प समावेश आओ मिश्रण पर्वती जोग देकरी मुख्यमंत्री श्री माझी कहिछन जे जिल्लार विकास लगी सरकार एबतक 1100 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा करिछन। राज्य सुभद्रा योजना थी 1 कोटी नु अधिका महिला उपकृत हेतिबा बेले नुआपड़ा जिल्ला नु 1,55,000 महिला हिताधिकारी लाभ पाइछन बोली मुख्यमंत्री कहिछन। मुख्यमंत्री आज प्रचार कार्यक्रम थी जोग देकरी दलर प्रार्थी जय ढोलकिया लागी प्रचार करिछन। आइबा 18 तारीख शनिवार दिन जय ढोलकिया नामांकन पत्र दाखल करबे बोली जना पड़ीछे। समावेश थी दलर जातीय प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार, दलर राज्य सभापति मनमोहन सामल, उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव सहित राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, पंचायती राज मंत्री रविनारायण नायक, खाद्य जोगाण मंत्री, गणशिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आओ सांसद आओ विधायक माने उपस्थित थिले। सियाड़े नुआपड़ा उपनिर्वाचन लगी बीजेपी तरफु स्टार प्रचारक तालिका बाहर करा जाइछे। तालिका थी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल, विजयपाल सिंह तोमार, लता हुसेंडी, दुही उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव आओ प्रभाती परिड़ा सामिल अछन। नुआपड़ा उपनिर्वाचन नामांकन दाखल 4 नंबर दिने आज आओ 2टा नामांकन पत्र बिक्री हेतिबार बेले जने प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिछन। जिला रिटर्निंग अधिकारी सुरमी सोरेन सूचना अनुसार उपनिर्वाचन लगी आज तक मोट 16टा नामांकन पत्र बिक्री हेइछे। आश्रय महानंद आज स्वाधीन प्रार्थी भावे नामांकन पत्र दाखल करिछन। गला 2024 मसीहा निर्वाचन थी कलाहांडी लोकसभा आसन बिजु जनता दल प्रार्थी हेतिबा लंबोदर नियाल बीजेडी नो इस्तीफा देकरी आज बीजेपी नो जोग देछन। सेंता 55 जन सरपंच आओ समिति सभ्य बिल बीजेडी नो इस्तीफा देकरी बीजेपी थी जोग देछन। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल नुआपड़ा न हेतिबा ई मिश्रण पर्वती जोग देकरी ईमान को स्वागत करिछन। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता आज 3% बढ़ाइछन। ई बछर जुलाई 1 तारीख नो ई वर्धित भत्ता लागू हेबा आओ ई मासर दरमा थी नगद आकार थी मिलवा। सरकार ई पदक्षेप सहित यादे राज्य सरकारी कर्मचारी मानकु महंगा भत्ता 55% नु 58% के बढ़ीछे। सरकारी कर्मचारी मानकर सहित पेंशन भोगी मानकर टीआई बिल 3% बढ़ीछे। इटा बिल ई मासर पेंशन थी बढ़ती आकारे दियाजिबा। राज्य सरकार ई पदक्षेप थी राज्यर 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी आओ पेंशन भोगी लाभ पाइबे। आगर मुख्यमंत्री आओ विरोधी दलर नेता बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक आज 79 नंबर जन्मदिन है। ये उदय राज्यर भिन्न भिन्न ठाने तांकर जन्मदिन मना जायकरी तांकर दीर्घ जीवन कामना करा जाइछे। 1946 मसीहा अक्टोबर 16 तारीख दिन कटक न जन्म हेतिबा नवीन पट्टनायक जीवन 50 वर्ष नु अधिका समय राजनीति नु दूरेई करी रहिथिले। हेले तांकर बापा बिजू पट्टनायक मरला उतरु हठात करी से राजनीति थी जोग देइथिले। 1997 मसीहा न ओडिशा न बिजू जनता दल गठन हेतिला। से ई दल तरफु सांसद आओ केंद्र मंत्री हेबार उतरु ओडिशा न लगातार 5 थर मुख्यमंत्री हेकरी रेकर्ड करिथिले। 24 वर्ष धरी क्षमता न रहबार उतरु 2024 निर्वाचन थी बीजेडी क्षमताच्युत हेतिला। 2टा विधानसभा आसन लड़ुथिबा नवीन निजर पारंपरिक हिंजिली नु जीतिथिले बिल कंटाबांजी आसन हारी जाइथिले।
ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିନୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରିକରି ରାଜ୍ୟର ଅପରାଜୟ ନେତା ଥିବା ନବୀନଙ୍କୁ ପହିଲା ଥର ହାରବାରକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏଚଏନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଜ ଘୋଷଣା ହେଇଛେ। ଏଥି 10 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 4 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ 10 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଛନ୍। ସେମାନେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, କୁସୁମ ଟେଟେ, କେ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଏଲ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଉପସଭାପତି। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସରୋଜ କୁମାର କର, କାଳିନ୍ଦୀ ସାମଲ, ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଭା ଭୋଳ, ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା, ମମତା ସିଂ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଥିବାର ବେଲେ ଅଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲାଗି କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କର୍କଟ ରୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫୁ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରୁଣା କୋଠାନ ଇ ପାଠାଗାରର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ORS ଲେବୁଲ ଲଗାଯାଇ ନାଇପାରେ। ଏ ବାବଦେ ଆଜ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ FSSAI ତରଫୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକେ ଚିଠି କରିକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ORS ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ବିପଦ ହେଇପାରେ। ଏତାକେ ନଜର ଥି ରଖିକରି FSSAI ତରଫୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ମାନକ ଆଇନ 2006 ଆଉ ନିୟମାବଳୀର ଭିଲ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ କରବାରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତରଫୁ ସମ୍ବଲପୁର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି 2025 ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମଶାଳା ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇକରି ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଇଲାକାର ସମବାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକେ ବରକସ କରବାର, ଫି ଗାଁନ ଗୋटे କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ, ସହଜ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାର, ଆଦର୍ଶ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ବାବଦେ କର୍ମଶାଳାଥି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଗର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଟବର ବଞ୍ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଢେଇକେଲାନ ଆଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସୁକ୍ରୁ ସା ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମା ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍। ଏ ଉଦୟ ଗୁଣନିଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା ସଭାଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନତ ସିଂ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଗୋୱାଲ, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପୀନାଥ ମାଝୀ, ଲଖନପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର, CPI ନେତା ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଉଦୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆର କରିଥିବା କପାସିରାର ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁରଲୀଧର ବାରିକ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଗାଇଥିବାର ବେଲେ ସଞ୍ଚାର ଗାୟକ ବାସୁଦେବ ପଶାୟତ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତପନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କର ସଂଯୋଜନାଥି ହେଇଥିବା ସଭାକେ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ବେଲେ ଚକାନନ୍ଦ ସା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପହେଲା ବିଧାୟକ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଞ୍ଚୋର 1957 ମସିହାଥି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ 14 ନୁ 17 ବଛର ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗେନ୍ଦ୍ରା କୁଜୁରଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି SP ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟା ବ୍ଲକର 6ଟା ଜୋନ୍ରୁ ବଛାଇକରି ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ 2 ଦିନ ତକ ଫୁଟବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡି, କ୍ରିକେଟ, ଯୋଗ ଆଉ ଦୌଡ଼ କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା।
ओरमास पंचायतीराज आउ पानीय जल विभाग तरफ सुवर्णपुर जिला ब्लॉक छक पाखे दीपावली उत्सव विक्रय केंद्र के जिलापाल डॉक्टर रूपराज साहू उद्घाटन करिछन। केंद्र सबु दुकान न महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माने तैयार करिथिबा भिन्न भिन्न रकमर टेराकोटा दरब धूपकाठी माटिर दीप बिक्री करा जाउछि। केंद्र के उद्घाटन करी जिलापाल श्री साहू लोकंकर दरकार अनुसार जिनिस तैयार करी बिकबार लगी कहिथिले। भारतीय स्टेट बैंक तरफ संबलपुर न आपणक पुंजी आपणकर अधिकार बाबदे गुटे सचेतनता शिविर हेइ जाइछे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो डीजीएम संजय कुमार झांकर अध्यक्षता थी हेइतिबा सभाथी संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा कुमुदिनी नायक आउ लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौसुमी शाह सम्मानित अतिथि। राज्य स्तरीय बैंक समितिर आवाहक गौतम पात्र मुख्य वक्ता भावे जोग देइथिले। एसबीआई रो बुर्ला शाखार मुख्य प्रबंधक सुभद्रा सतपथींकर संयोजना थी हेइतिबा ये सभा थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो रीजनल मैनेजर मानस रंजन प्रधान भी जोग देकरी भाषण देइथिले। झारसुगुड़ा जिला तालपटिया बरमाल रास्ता थी गुटे मोटरसाइकल दुर्घटना थी जनकर जीवन जाइतिबार बेले आउ जने बनिया खंडिया खाबरा हेइछन। खंडिया खाबरा हेइतिबा लोक के बुर्ला डाक्तरखाना के पठा जाइछे हेले सेमानकर एचेंतक परिचय जना नाइ पड़ी। सेमता बलांगीर जिला देवगां कॉलेज छक पाखे जोर थी आसुथिबा गुटे ट्रक गुटे बाइक के धक्का देबार नो सेही न बाइक चलाउथिबा लोकर जीवन पलैथिला। दुर्घटना उतरो ट्रक टा जली जाइथिला। घटना जाके पुलिस पहुंची करी तदंत करिथिले। देशो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पूरापूरी भावे फिरी जाइछे। ई समय भितरे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रो समुद्र खणी इलाका दक्षिण आभ्यंतरीण कर्नाटक आउ केरल रो माहे ठाने उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रभाव थी वर्षा हेइछे। गला 24 घंटा भितरे दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार कलाहांडी जिला न गुटे दुईटा जगह न वर्षा हेइछे। आयबा 24 घंटा भितरे कलाहांडी कंधमाल आउ रायगढ़ जिलार गुटे की दुईटा जगह न बिजली गड़गड़ी संगे वर्षा के नेइकरी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइछे। आजिर खबर इन शेष है। आपणकर इलाका थी हेउथुबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवा लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राती 9 बजे। जोहार।